আল্লাহর পাগল, আল্লাহর পাগল, আল্লাহু আকবার। मोहब्बत में तेरे इजाज़े खुदाया तेरी दर पे हमको लगा ले, बोलें आमीन बोलें। मोहब्बत की आतिश जलाए दे खुदाया, अल्लाह 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 अल्लाह। আল্লাহ সবাই কবুল করুক। এমন মাহফিল তো সচরাচর পাওয়া যায় না, আল্লাহর পাগলদের মাহফিল পাওয়া যায় না। রেডিমেড ওয়াজ পাওয়া যায়, রেডিমেড হুজুর পাওয়া যায়, বাজেটি হুজুর পাওয়া যায়, মাওলাকে খুঁজে পাওয়া যায়